नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छे मो पुष्पांजलि आपण को मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग स्वागत करुच्ची। तो यहाँ हूँ सोमवार दिन ब्लॉगटा सोमवार दिन सका आपण को आगु भी मुझे कि पार्क रे जाकि बसुची तो से बसवा टाइम रे मु बहुत टाइम बसला टे चाह पीवा को से दिन किए आसी ना मोर माने जो मैंने सांग मैंने अच्छा तो क्या न आसबार मुझे जाइए चाह पीवा को तो चाह पीकी केते समय बसला पर चाह पीवा को जाइए तो ये चाह पीले शीत दिन तो टे सका चाह पीवा को निश्चय इच्छा हो तो चाह पीवा को जाइए बहुत शीत पड़ूला तो सेदिन शीतर टे सका बसिक खरा भी टिके होता तो चाह टे पीकी आसवा चाह पीले से चाह टे कि पीले तो ये माने जो पार्क पाखापाखि बहुत गुड़ाए छोट छोट स्टल पड़ी चाह ना जलखिया टिफिन किसी ना कि पड़ी था जो मैंने कि सेठी आसिले से बसिक खावा सुविधा हो तो मुझे चाह पीली चाह पीके आसला बेलू मत गोटे ब्रह्मपुर सांग देखा से मुझे इडली किଣିଲି कहीं मोर से दिन ऋषुर टिफिन दिन ब्रेकफास्ट किसी कर जहाँ ऋषु किसी खाई जाइला आ क्षीर पीकी जाइला तो मुझे ब्रेकफास्ट बाहर आनी तो ब्रेकफास्ट में से इडली किणवा जाइए तो सेठी गोटे ब्रह्मपुर जड़े सांग देखाला तो मुझे हठात कि देखिली सी कि आउ किए देखिले फास्ट चारिआड़ देखला पर जहाँ भावुली सी बोली वाइफ हजबैंड दीजन जाक सेठी ठिया एक्चुअली मैंने दिल्ली में थे दिल्ली आसला से भुवनेश्वर सेटल हो जाते भी जानते मोर घर ब्रह्मपुर बट मो ब्रह्मपुर मैरिज कर भुवनेश्वर जो मोर ब्रह्मपुर सांग जड़े कहले कथा शुणिक मत आश्चर्य है से मुझे सेयार करी कौन कहले तापर मुझे स्कूल आसली स्कूल आसला बहुत डेरी हो जाता तो ऋषु को जहाँ ऋषु जहाँ जलखी आनी जो मिनी इडली तो से गोटे मिनी इडली छोट छोट इडली मिलूँ से ऋषु खायापी बहुत भल पाए तो फास्ट ऋषु को देदेली मिनी इडली खावाई ऋषु आसिकी एमती खेलुला तो मिनी इडली घर एमती पड़ी भगवान घर किसी कम सरी नाला मत से दिन बहुत शीत लगुला बहुत माने लेजी फिल होता तो मुझे देखुली से आमर गोटे माने आम घर जो अच्छे घर साइड गोटे पूजा होता भूमि पूजा घर तैयारी हम से भूमि पूजा होता तो सेठी आम देखुलु ऋषुर मोर भूमि पूजा सरी अलमोस्ट माने सरिक से जो टेंट फेंट भिड़ा होता है भी बाहरी पड़ता ऋषु भी देखला देखा पड़ी मौसी भी नथिला माने मोर जी आसुचंदी काम करने मौसी सी भी आसिकी माने रिटर्न हो जाते तो टेंशन चिंता लगे मुझे करी जल्दी जल्दी करी बासन भी बहुत पड़ता रोषे घर एपट सेपट हो पड़ता तो मुझे पानी पीकर रेस्ट नेली रेस्ट नहीं बसली देखिए कौन करी स्टार्ट करी फर्स्ट भाविली तो ऋषु को खाया जहाँ जमी बेड्रे सब पड़ी ऋषुर ड्रेस चेंज कली ड्रेस चेंज कर ड्रेस चेंज कली ड्रेस चेंज करापर ऋषु खाइला गले मो कम करने तो देखो ऋषुर मो ड्रेस स्वेटर आ स्कूल यूनिफॉर्म काढ़ुची तापर ऋषुर स्टडी टेबल भी बहुत माने एमती एपट सेपट होकर पड़ता ऋषु टे खेल खाइबा बोली खाइबा बसला जानते सकाल टाइमटा माने जिते जल्दी सर से दिन भी बहुत लंबा हो बट सकाल जब लेजी हो कम सब माने स्लो दिन पूरा कम किसी सरूनी खाली कम कम माने एमती डेरी हो सब जिन डेरी हो मत से दिन बहुत लेजी फिल होता मुझे एक्चुअली डेरी भिडियोटा
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିସୁର ବେଡ଼୍ରେ କେମିତି ସବୁ ଟଏସ୍ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। ରିସୁ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ମୋ ରିସୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ରିସୁ ମୋର ପୁଅ, ଯିଏକି ସେ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦିଏ, ତା'ର ବେଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦିଏ, ତା'ର ଟଏସ୍ ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ବେଡ଼୍ର ଉପରେ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ରଖିଦିଏ। ବଟ୍ ସେଦିନ ସେ ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ରଖିଲି ତା'ର ଟଏସ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ତା ଜାଗାରେ। ତ ସବୁ ମୁଁ ସେତିକି ଆହୁରି ଲୁଗା, ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ଲୁଗା ଅଛି ସେଟାକୁ ସବୁ ଚଉତିକିରି ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିବି ବୋଲି ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଟାକୁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପରେ କରିବି ବୋଲି ସେଠି ସେମିତି ରଖିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ସଫା କରିବି, ଆଉ ସେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଖରାବେଳେ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିସୁ କ'ଣ କରିଛି, ସବୁ ବେଡ଼୍ର ସବୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କାଢ଼ିକି ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବେଡ଼୍ର ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ଝାଡ଼ିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏମିତି ରିସୁର ଷ୍ଟଡ଼ି ଟେବୁଲ୍ ବି କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏପଟ ସେପଟ, ରିସୁ ଡ୍ରଇଂ କରେ, କଲରିଂ କରେ, ତ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସାଇଜ୍ କରୁଛି। ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି, ମାଉସୀ ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ଅଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସବୁ କରିଥାଉଛି। ତ ମୋର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା। ସବୁ ସଫା ହେଲା, ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଏଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ ବି ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, କାମ ସରିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ମୁଁ ବେଶୀ କରିନି, ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ସରିକିରି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଲଞ୍ଚ ସାରିକିରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲି। ବାଲକୋନିରେ ମାନେ ମୋର ଲୁଗା ବି କିଛି ସଫା କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାଲକୋନିରେ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଶୁଖେଇବି। ତ ରିସୁ ଏଠି ଖେଳୁଛି ଟିକେ ବାଲକୋନିରେ, ଖାଇସାରିକିରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଖେଳୁଛି ଟିକେ। ମୋର ଲୁଗାପଟା ବି ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି, ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇଲି। ଏମିତି ହେଉଛି ମୋର ସକାଳର ମାନେ କାମ, ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଏ, ଏବେ ବି ସେଦିନ ଯାଇନଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରୁନି। ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ରିସୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଏ, ଅଫିସ୍ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇନଥିଲି, ତ ସେଦିନ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆହୁରି ମୋତେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଯାଏ, ଜଲ୍ଦି କେମିତି କାମ ସରିବେ। ତ ଅଫିସ୍ ଯାଇନଥିଲି ବୋଲି ମୋର ଚଳିବ, ଟିକେ କିଛି ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି କାମ କରିପାରୁଛି। ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ରୁହେ କିମ୍ବା ଯିଏ ସ୍କୁଲ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି, ରିସୁର ପାପା ପଳାନ୍ତି ସକାଳୁ, ସେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଇୟର୍ଲି ସେ ପଳାନ୍ତି। ତ ସିଏ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିନଥିବେ। ତ ସିଏ ପଳାନ୍ତି, ତ ଆମେ ରିସୁର ମୋର ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରୁ, ଆଉ ବାହାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଘରେ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବାହାରେ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ରିସୁର ମୋର ଏମିତି ମୋର ଦିନ ଯାଉଛି। ତ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଶୁଖା ସରିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବାଲକୋନିଟା ଟିକେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଯିବା ଆସିବା ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଆମ ଘର ମାନେ ଘରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଲକୋନିଟା ଅଛି, ତ ବାଲକୋନିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ସେଠି ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ତା ସିଏ ଶୁଖିଯାଉଛି। ତ ବାଲକୋନିରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ସେଠି ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି ସେଦିନ। ରିସୁ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା, ରିସୁ ଭାତ ଡାଲି, ତା'ର ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ କୁକୁମ୍ବର କାକୁଡ଼ି ସହିତ ସେ ଖାଇଦିଏ। ତ ତା'ର ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ ଥିଲା, ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଦେଇଦେଲେ, ଡାଲି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଷେଇ ଘର ବି ସଫା ହେଇକି ଅଛି। ପୁରା ସଫା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି। ଘର ଯଦି ଗନ୍ଧେଇକି ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ଅସନାରେ ଏପଟ ସେପଟେ ମେସି ହେଇକି ରହିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ତ ସଫା ହେଲା, କ୍ଲିନ୍ ହେଲା ପରେ ଶାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ରିସୁର ମୋର ଖାଇବୁ, ଗାଧେଇକି ପୂଜା ସାରିକି ଖାଇବୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ସହ ମୋର ପାଗ, ଆଉ ରିସୁର ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖିଲା ଭାତ, ଗାଜର